پائیں۔ اب جب کفار مکہ کو جا کر انہوں نے بتایا تھا تو وہ کیا چیز تھی جس سے ہم نے اس وقت دیکھنا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ماننے کا انداز کیا ہے؟ کیا وہاں پر چودھری کی طرح مانا جاتا ہے، بڑے بھائی کی طرح مانا جاتا ہے، یا ڈاکیے کی طرح مانا جاتا ہے، یا ماننے کا انداز کچھ اور ہے؟ معتقد نہیں، ایک دشمن جو آیا تھا اس نے جو عاشقوں کا انداز دیکھا وہ صحیح بخاری سے تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور اس میں پڑھتے وقت اس یقین کو بیان کرنا چاہتا ہوں جس یقین کی وجہ سے کافروں کا کفر ٹوٹتا ہے اور نور ایمان دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، سامعین گرامی قدر، پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ میاں محمد ابو بکر صاحب نقشبندی زیب سجادہ آستانہ علی اشرف شریف وہ تشریف لا چکے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محتشم سامع حضرات، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ نبی رائے حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ پروردہ آغوش ولایت حضرت صاحبزادہ حافظ محمد ابو بکر صاحب نقشبندی سجادہ نشین آستانہ علی اشرف شریف جلوہ گر ہوئے ہیں، اور ہمارے بہت بڑے عالم دین پیر طریقت حضرت علامہ مولانا پیر محمد منیر احمد یوسفی صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں۔ ہماری محفل کی عظمتیں مزید تو بالا ہو گئی ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ ایک فیصلہ کن پیغام آپ تک پہنچاتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ اب دیکھیے، جس وقت حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا وہ چیز ہے جو کسرا کے پاس نہیں، جو کیسر کو میسر نہیں، اور جو نجاشی کے دربار میں تمہیں نظر نہیں آئی، کہنے لگے ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بہا وجہہ وجلدہ، کہنے لگے سن لو لوگو، میں نے سارے دربار دیکھے، کیسر کسرا نجاشی کو دیکھا، مگر میں نے کہیں ایسا منظر نہیں دیکھا جو یہاں دیکھا ہے۔ اور وہ کیا منظر ہے؟ کہنے لگے مسلمانوں کے نبی، صحابہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی لعاب دہن ان کے ہونٹوں سے جدا ہوتا تھا، ان کے ماننے والے نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، ہاتھوں پہ سجا لیتے تھے۔ یاد رکھنا، بات میں کر رہا ہوں صحابہ کی، توہم پرستوں کی بات نہیں کر رہا، میں ملنگوں کی بات نہیں کر رہا، اور میں جاہلوں کی بات نہیں کر رہا، میں صفہ پر بیٹھ کر دین کے پیالے پینے والوں کی بات کر رہا ہوں، اور پوری دنیا پر سجدوں کے بیچ بونے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے ہاتھوں پہ نبی علیہ السلام کا لعاب دہن لیتے ہیں اور پھر رومال سے صاف نہیں کرتے، دالا کا بہا وجہ، جسے ملتا ہے وہ ماتھے پہ لگاتا ہے۔ اب فیصلہ کیجئے، اپنے ضمیر کے مفتی سے فتویٰ تو لیجئے، جو اپنے آپ جیسا کسی کو سمجھے اس کا لعاب کون لیتا ہے؟ گاؤں کے چودھری کے تھوک کو کون ماتھے پہ لگاتا ہے؟ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کے در و دیوار کے ساتھ؟ یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لعاب دہن ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان ماتھے پہ لگا رہے ہیں اور قیامت تک کے مومنین کو بتا رہے ہیں، بات والو ہوش سے ماننا، مقام نبوت کو کبھی بھی برابری کی کوشش نہ کرنا، تم ہزاروں مل جاؤ، کروڑوں مل جاؤ، ہمارے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے، اور ہم وہ ہیں اپنے نبی علیہ السلام کا لعاب بھی ماتھے پہ لگاتے ہیں۔ یہ انداز جس کو کافر نے دیکھا تو کفر ٹوٹا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی علیہ السلام کا لعاب دہن ماتھے پہ لگا رہے ہیں، بتا رہے ہیں لوگوں جن کے لعاب کی مثال نہ ہو تو رسالت مآب کی مثال کہاں سے آئے گی؟ اس واسطے صحابہ کرام علیہم رضوان نے لعاب دہن ماتھے پہ لگایا تو عروہ بن مسعود کا کفر ٹوٹا۔ انہوں نے رب کو کیوں مانا؟ جب صحابہ کرام کا عشق دیکھا تو تعظیم نبوت یہی تو توحید کی سب سے بڑی علامت اور توحید کی سب سے بڑی گواہی ہے۔
जिस वक्त उर्वा ने देखा उसी मुआशरे में साफ पैदा होने वाले लोग एक शख्स को इतना अजीम मान गए हैं कि उनका लुआब भी माथे पे लगा रहे हैं, तो फिर दिल में ख्याल आया यकीनन ये सच्चे नबी हैं। तो इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तौहीद का पता चलता है। उर्वा बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुदैबिया में रब को नहीं देखा, रब्बे जुल जलाल के महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों को उनका अदब करते देखा है। शिर्क टूटा है, नूरे ईमान दिल में जलवागर हो गया है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का अंदाज मानने का ऐसा है, वो तोल तोल के नहीं सीना खोल के मानते थे। आज हमें कुछ ऐसे लोगों का सामना है, उनके सामने बाकी जो कुछ बयान करो अशाश बशाश रहेंगे, मगर जब भी अजमत नबूवत की बात आएगी लगता है कि जैसे दिए से तेल ही खत्म हो गया, मुरझा जाएगा चेहरा और फिर हीले बहाने होंगे कि मैं कैसे मानूं, हदीस कमजोर है, सनद कमजोर है, ये कमजोर है, वो कमजोर है। देखिए सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का मानने का तरीका, मैं 1000 बार रब का शुक्र अदा करता हूं कि खालिक कायनात ने जो अंदाज मानने में सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का दिया था, सदियों के बाद आज भी वो सुन्नी के सीने में मौजूद है। इसकी मिसाल देखिए, सिर्फ बुखारी शरीफ तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। जिस वक्त हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अब्बा जी तो शहीद हो चुके हैं, हम शीरगान बहुत हैं और कर्जा है जो यहूदियों का मुझ पे है, वो उतारने का वक्त आ गया है। खजूरें पक गई हैं, मगर सारी खजूरें भी दे दूं तो आधा कर्जा भी नहीं उतरता, तो इस वास्ते मेरा कुछ बंदोबस्त करो। घर में ना रखूं तो फिर भी कर्जा नहीं उतरता, साल कैसे गुजरेगा, कर्जा भी नहीं उतरेगा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया कि तुमने नबूवत का माना गलत समझा है कि नबी का काम तो कलमा पढ़ाना होता, कर्जे उतारना तो नहीं होता। ये मुझसे बातें ना करो, ये तो मुश्किल कुशाई है और ये मेरा मनसब नहीं है। हरगिज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया। बुखारी शरीफ के 10-11 मकामात पर मुख्तलिफ अल्फाज से ये बात मौजूद है। ठीक है तुम खजूरें काट के रखो, हम पहुंचते हैं, बेड़े पार हो जाएंगे। खजूरें काट के रख दी गई। जिस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों साथ हैं। मेरे महबूब अलैहि सलाम ने पूरे ढेर पे दुआ मांग दी, खाने की चीज की प्लेट नहीं, पूरा ढेर। उस पे जब नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, फरमाया ठीक है मैं जा रहा हूं, जाबिर सारे कर्जखाहों को बुला लो, सबके कर्जे उतार दो। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, मैंने सब कर्जखाहों को बुलाया, सबकी बोरियां भर दी, सारे कर्जे उतर गए, मगर ढेर में से एक खजूर भी कम नहीं हुई थी। कहते हैं नमाज मगरिब का वक्त था तो मैं मस्जिद नबी शरीफ में पहुंचा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जलवागरी से मेरा कितना भला हो गया, सारे कर्जे उतर गए, सारी खजूरें बच गईं। तो महबूब अलैहि सलाम ने जब सुना तो क्या कहा, अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं मैं अल्लाह का रसूल हूं। मेरे भाइयों, हर बात बड़ी काबिल गौर है। हक बातिल को पहचानने के लिए मजमे का अंदाज देखो, खतीब का लहजा देखो, नारा लगाने का वक्त देखो। उन लोगों का खतीब कौन सी बात करता है तो मजमा नारा लगाता है, और यहां का खतीब जब किस मकाम पे चुप होता है तो मजमा खिल उठता है, सुभान अल्लाह कहता है। रब्बे काबा की कसम, जिस मकाम पर हमारे महबूब अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी रिसालत की गवाही दी, उसी मकाम पर सुन्नी के दिल में भी हलचल मच जाती है। अब मैंने हदीस शरीफ आपके सामने पढ़ी, हर शख्स का चेहरा रोशन हुआ और खिल उठा कि सारी खजूरें बच गईं और सारे कर्जे भी उतर गए। यही बात जब नबी अलैहिस्सलाम ने सुनी थी तो ये नहीं कहा था जाबिर ऐसी बातें ना करो, ये तो है मुश्किल कुशाई।
मेरा तो फायदा किसी को नहीं हो सकता। माज़अल्लाह ऐसा नहीं कहा कि चुप रहो, किसी को ना बताना। सुना है तो खुश हुए हैं, इतना खुश हुए हैं, अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, मेरे जाने से बेड़े पार होते हैं। क्यों? मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह का रसूल। अब उन लोगों को यह तलाश है दिन रात कि पता चले कि नबी थक गए, मांग मांग के हुआ कुछ भी नहीं, देख नहीं सके, सहाबा ना उम्मीद हो गए। ऐसा मकाम वो बनाए मजमे में तो नारा लगता है, मुबारक हो हक परस्तो तुम्हें, तुम्हारे चेहरे वहां खिलते हैं जहां पर रिसालत ने खुद अपनी गवाही दी है। अब जब ये फरमा दिया तो फिर भी ये नहीं कहा कि अब इस बात को आगे ना पहुंचाना। इति अबा बकर व उमर फाखबिरहुमा, जाबिर ये जो बात तुमने मुझे बताई ना तो मेरे यारों को भी बताओ, ये बताओ मेरे अबू बकर को, जाओ बताओ उमर को रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, दोनों का बतौर खास नाम लिया कि उन्हें पता होना चाहिए ताकि क़यामत तक मेरी उम्मत तक ये पैगाम पहुंच जाए। अब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के ईमान का एडवांस होना समझिए। एक उस तबके के अंदर बीमारी है सुस्ती और झिझक और बुखल नबुव्वत की शान मानने में, और तोल तोल के मानने का अंदाज रब्बे काबा की कसम है इनसे कहीं ज्यादा तहकीक सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की थी। मगर शान रिसालत को उन्होंने तोल तोल के नहीं, सीना खोल के माना है। क्या हुआ? जिस वक्त हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास हजरत जाबिर अकेले पहुंचे और जाके खबर दी, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जाबिर तुम हो अकेले और बात है अकीदे की, दो गवाह साथ ले आओ जो हमारे सामने गवाही दे कि वाकई सारे कर्ज खा आए थे और वाकई तुमने खजूरें ही सबको दी थी, फिर हम मानेंगे। हम पास नहीं थे, बात है एक गैब की और तुम हमें बताना चाहते हो और हमारा अकीदा बनाना चाहते हो, तुम तन्हा की बात नहीं मानी जाएगी। खबरें वाहिद है और ये गैर मोतबर है। हर किसी सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने ये जवाब नहीं दिया। क्या खूबसूरत जवाब था दोनों का। एक जुबान बोले लक़द अलिमना इसाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा सना अन सयकूनु ज़ालिका, कहने लगे जाबिर तुम अब बताने आए हो, हमें उस वक्त पता चल गया था जब नबी अलैहिस्सलाम आ गए थे कि सारी खजूरें बच जाएंगी, सारे कर्जे उतर जाएंगे। अब उनसे बड़ा कोई किसी का अंदाजे तहकीक हो सकता है? अगर जायज नहीं था बेदरेग और सीना खोल के मानना तो दोनों को चाहिए था, कहते या तो हम पास बैठेंगे या फिर तकादे शहादत के पूरे करो फिर मानेंगे। मगर वहां तो जवाब ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। कहने लगे तुम अब बताते हो, हमने पहले से माना हुआ है। तवज्जो करना, लक़द अलिमना माजी है, हमने जाना किस चीज को जो मुस्तकबिल में होने वाली थी, हमने उस वक्त जाना